নমস্কাৰ তোমালোকক মই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ ইংৰাজী টেক্সট বুক ৰেইনবো 1ৰ লেচন 1 আফটাৰনুন অন এ হিলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা। Question number 1. Answer the following questions. Question A. What are the few things that the poet will see while standing on a hill in the afternoon? Answer. The few things that the poet will see while standing on a hill in the afternoon are cliffs, clouds, flowers and grass. Question B. When will the grass bow down and rise again? Answer. The grass will bow down and rise again when the wind blows. Question C. What will the poet do on the hill in the afternoon? Answer. The poet will touch but not pick the flowers, look at cliffs and clouds, and watch the wind blow the grass. Question D. When will the poet go home? Answer. The poet will go home when the sun goes down and the lights of the town can be seen. Question number E. Why do you think the poet will not pick any flowers? Answer. I think that the poet will not pick any flowers because he wants to enjoy nature without hurting it in any way. Question number 2. Write down the stanza from the poem that you like the most. Answer. I will be the gladdest thing under the sun. I will touch 100 flowers and not pick one. Question number 3 দিয়া আছে read the following explanations of the three stanzas of the poem given below. Identify and write the stanza number next to each explanation. The poet will look at cliffs and clouds and watch how the grass bows down because of the wind and rises again the next moment. A explanation to stanza 2 হয় তোমালোকে stanza 2 বুলি লিখিবা। The lights will begin to show up from the town when it gets dark. The poet will identify the light that belongs to her place and return home. A explanation to stanza 3 হয় তোমালোকে stanza 3 বুলি লিখি দিবা। The poet will climb a hill in the afternoon. She will be happy to do so. She will see and touch the flowers that are in abundance in the hill, but she will not pick a single flower. A explanation to stanza 1 হয় গতিকে তোমালোকে বাকচৰ ভিতৰত stanza 1 বুলি লিখি দিবা। Question number 4 দিয়া আছে match the following. ইয়াত মই অলৰেডি মিলাই থৈছোঁ তোমালোকে চাই পেলাই মিলাই ল'বা। The poet will be on a hill in the afternoon. A lot of flowers are in the hill. The grass bows down and rises again. Lights show up from the town. 5 নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে গ্ৰুপ ৱৰ্ক। Question number 5. Discuss with your friends what you have understood from the poem and share with your class. ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা। Answer. The poet will climb a hill in the afternoon. She will be happy to do so. She will see and touch the flowers that are in abundance in the hill, but she will not pick a single flower. The poet will look at cliffs and clouds and watch how the grass bows down because of the wind and rises again the next moment. The lights will begin to show up from the town
When it gets dark, the poet will identify the light that belongs to her place and return home. Question number 6 hoise write the rhyming words from the poem for the ones given below. মই question number 6 answer to already লিখি দিছো, তোমালোকে চাই লিখি লবা। 7 নম্বৰত দিয়া আছে read the following phrases from the poem. Cliffs and clouds, watch the wind, mark which must be mine. Here the poet has used the literary device called alliteration for special effect. Phrase মানে হৈছে বাক্যাংশ, বাক্যৰ অংশৰূপে থকা কিন্তু সমাপিকা ক্ৰিয়া নথকা শব্দৰ এক গোট। গাইগুটীয়া শব্দতকৈ ডাঙৰ কিন্তু বাক্যতকৈ সৰু। এটা বাক্যত দুই বা তাতোধিক বাক্যাংশ থাকিব পাৰে। এলিটাৰেশ্যন মানে হৈছে অনুপ্ৰাস, কবিতা বা গদ্যৰ ওচৰা ওচৰিকৈ থকা শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণ, সাধাৰণতে ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ বাৰম্বাৰ ব্যৱহাৰ, যেনে বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে, বলুকাত বিয়লি বেলা, বকুল বাগৰিছে ববচা বনতে, বুটলি বিলাওগৈ বলা। Alliteration. Alliteration is a literary device. It is the repetition of consonant sounds at the beginning of two or more words. Now write down a few sets of words using alliteration. One is done for you. যেনে এটা কৰি দিয়া আছে এ tall towers. তোমালোকে লিখিবা every eye, dot dwell, lasty lips. এইদৰে লিখিবা তোমালোকে 7 নম্বৰত দিয়া খালী ঠাইত। তোমালোকৰ 8 নম্বৰ এড দিয়া আছে I will be the gladdest thing under the sun. These two lines from the poem say that nature gives happiness to the poet. Besides happiness, nature gives us a lot of other things. Write down a few such things. তোমালোকে খালী ঠাইত লিখিবা flowers, food, water. Question number 8bৰ এনচাৰত তোমালোকে লিখিবা nature attracts us with its beauty, calmness, and connection to our primal roots, offering a sense of peace and connection that is often lacking in modern life. Question number 9. Look at the picture and write description about it. You can use the ideas given in the box. Answer. We can see a beautiful sunrise at the given picture. It is a bright sunny morning. All the objects are full of vibrant colors. One can enjoy the true beauty of nature. Here we can see the flowing water with breathtaking view. The birds are chirping in joy. The boy is looking at the flowers in bloom. Question number 10 hoise find words related to nature in the grid and encircle them. One is done for you. ইয়াত এটা শব্দ clouds শব্দটোত এনচাৰ্কল কৰা আছে। মই ইতিমধ্যে শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই এনচাৰ্কল কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লৈ এনচাৰ্কল কৰি দিবা। গ্ৰিডত থকা শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই এনচাৰ্কল কৰাৰ পাছত তোমালোকে প্ৰতিটো শব্দৰে একোটাকৈ সেন্টেন্স গঠন কৰিবা। মই তোমালোকক এইদৰে লিখি দিছোঁ clouds, I love to see clouds. Sun, the sun was shining. Grass, the cows are eating grass. Cliff, they built a house at the foot of a cliff. Wind, there was a strong wind blowing. Question number 11 add দিয়া আছে in group. Discuss with your friend how you can take care of nature. You can use the ideas given in the cards. Question 11 এর এনসারত তোমালোকে এইদৰে লিখিবা
We can take care of nature by doing the following things. We should plant and nurture trees. We should preserve water. We should dispose garbage in bins. We should switch off the lights while going out of the room. We should walk to nearby places instead of using a vehicle. Question number 11 B दिया से look at the pictures. These represent some activities for nurturing a plant. Choose the appropriate words or phrases from the box and write them below the pictures. মই তোমালোকক অলৰেডি প্ৰতিটো পিকচাৰৰ তলত লিখি দিছোঁ। তোমালোকে চাই প্ৰতিটো ছবিৰ তলত বাকচৰ ভিতৰত লিখি দিবা। প্ৰথমটো ছবিৰ তলত লিখিবা উইডিং। দ্বিতীয়টো ছবিৰ তলত লিখিবা প্ৰভাইডিং নিউট্ৰিয়েণ্টছ। তৃতীয়টো ছবিৰ তলত লিখিবা ফেন্সিং। চতুৰ্থ ছবিৰ তলত লিখিবা প্ৰটেক্টিং ফ্ৰম পেষ্টছ এণ্ড ডিজিজেছ। তাৰ পাছত পঞ্চম ছবিৰ তলত লিখিবা এনচিয়ৰিং সাফিচিয়েণ্ট ছানলাইট। আৰু শেষৰ ছবিৰ তলত লিখিবা ৱাটাৰিং ৰেগুলাৰলি। তোমালোকৰ 12 দিয়া আছে ড্ৰ এ চিনেৰী। তোমালোকে এই চিনেৰীটো এইদৰে আঁকিবা। তোমালোকে এই চিনেৰীটো নিজেও বেলেগ ধৰণেৰে আঁকিব পাৰা। মই তোমালোকক এটা চিনেৰী দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12 বি দিয়া আছে describe the picture to your friend without showing it to him or her. Your friend will listen to you and draw accordingly. Match your drawing with the one your friend has drawn after listening to you. Are the two pictures the same? Now take turns doing the activity. Have fun. তোমালোকে কুৱেশ্যন 12 বিৰ এনচাৰত এইদৰে লিখিবা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12 বি এনচাৰ দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং। এ boat is tied up on the bank of the river. There is a house near the river. There is a tree near the house. Birds are flying in the sky. We can see hills and a river flowing. কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13 তোমালোকক কিছুমান শব্দ দিয়া আছে। এই শব্দবোৰ তোমালোকে উচ্চ স্বৰে পঢ়িবা আৰু মন কৰিবা যে ইয়াত আই আখৰটো দুটা বেলেগ ধৰণে উচ্চাৰণ হৈছে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13 বিৰ এনচাৰটো মই অলৰেডি তোমালোকক কৰি দিছোঁ। তোমালোকে চাই লিখি ল'বা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14 এনচাৰত তোমালোকে এইদৰে লিখিবা এ নাউন এ নেমিং ৱৰ্ড হিল থিং ছান ফ্লাৱাৰ 100 1 ক্লিপছ ক্লাউডছ আই উইণ্ড গ্ৰাছ লাইটছ টাউন। বি pronoun a word used instead of a noun. I, mine, which. C, adjective a word that describes a person or a thing. Gladdest 100 1 quiet. D, verb a word that expresses state or an action. Touch peek look watch bow rise begin show mark start. Question number 15 দিয়া আছে read this line from the poem. I will be the gladdest thing.
ইয়াত দিয়া আছে here the word gladdest is the superlative degree of the adjective glad. The comparative degree of glad is gladder. তোমালোকে এইটো নিজে পঢ়ি ল'বা। ইয়াত কিছুমান এডজেক্টিভৰ কম্পেৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে। তোমালোকে এইবোৰ নিজে পঢ়ি ল'বা আৰু জানি ল'বা। তোমালোকক মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15 এনচাৰটো অলৰেডি লিখি দিছোঁ। তোমালোকে চাই লিখি ল'বা। কোৱাইটৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে কোৱাইটাৰ। সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে কোৱাইটেষ্ট। চেফৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে চেফাৰ। সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে চেফেষ্ট। শ্ল'ৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে শ্ল'ৱাৰ। সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে শ্ল'ৱেষ্ট। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ C দিয়া আছে look at the two pictures given below. Which picture do you like more and why? Discuss with your friend. You can use the adjectives given in the box in the comparative degree form. Question number 15 Cৰ এনচাৰটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা। Answer: I like the picture 1 more because the environment is greener in picture 1 than picture 2. The environment is cleaner in picture 1 than picture 2. Following are some ways to protect nature. We should plant and nurture trees. We should preserve water. We should dispose garbage in bins. We should switch off the lights while going out of the room. We should walk to nearby places instead of using a vehicle. Question number 16 দিয়া আছে read these lines from the poem. Now write down 2 sentences stating the activities that you will do tomorrow in the space given below. Use will or shall. তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা। I will do exercise. I shall go to school. তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে write down what you usually do in the morning. Use simple present tense. এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা। I always wake up at 7 in the morning. I usually have breakfast at 7:30. তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17 দিয়া আছে listen to the announcement of an art competition made by your class teacher. As you listen, fill in the blanks with information from the text. মই ইয়াত তোমালোকক ইতিমধ্যে খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে নিজে চাই ফিল আপ কৰি ল'বা।